ये गोली तोरा किए देला खुली ए बापुला मोर देला खुली घंटा हेला लाटिन भीतर पइछु मु प्रेशर संभाल पालेनी देली खुली कितना सुंदर कथा कहूची घंटे हेलानी लाटिन भीतर पसिथिली देली खुली ये बारे खिया ये मो घंटा पसिथि 2 घंटा पसिथि मोर कोन गला बे ये तू तो लाटिन को गलनी मो कबे कने मो कबे काई खोलु दिलु ताके खोलु ऊपर को बाहर छी देखुनु बिल्कुल को पूरे पालुनी गलाळु खोलले तणे रास्ता को बोलेलुनी हकी दई थांती ये बारे क्या तोर ऊपर भारू कि तोर भारू ओ किछि जानि तू पूरा खोली तू माने तते मो जमा करबी ओजा ये मोकर भाई मो प्राण गला चलिलो हरि ओम शरणम ये बारे क्या झोड़ा बंदिया बापुला ये कोठे मारी देलु रे मो समुदी बाबू को प्राण गलानी छाड़ी ये समुदी बाबू ये तमर कोन हैला मो सेटअप बॉक्स से प्रेशर ए गोली ए मो पछरो जाइले पेली बारे क्या बापुला अरे बारे क्या बापुला प्रेशर तो पूरा बढ़ाई देलु आ वहां तक करी अन्नी चुकाई की आ पछरो पेले अब चाल बाबू करा टिके प्रेशर ता कमी जाओ आओ चाल निश्वास भर धोया तुम्हार तो विश्वास करू केते उश्वास लागला ए साला कौन इते तोर कोन टिके कांड ज्ञान नाही साला ए बयस रे को जागा को मते माइले मो प्रेशर संभाली करी तू साला सेति की जाई परनु मु को करी बाजू बाजी गला ना साला तोर टिके कांड ज्ञान नाही साला जागा देखिबो जोछ ओजो बाजू बाजी गला तू साला काहे के तू होचु रे ए तुम दिना काहे के इदे माने गुडी होचो रे ये पूछले ना समुदी बाबू ये ना ये सब बळे खाली मते गोटे बाहडे बोली कौन कामती भूल कथा कह दे जे तो देहर लागि गला आलो तू राजी हेले सिना हबो एडी समुद्र हो अच्छा टिके भितर गनिया भितर केते भितर कर फोन दली तो पांचपुर केगेला पंचायत रा मते जल को इने तो पांचपुरी हो एका जाति ये सासोले ब्राह्मण को उंडुंडी गाय नइले पोसिन हेला ता बंशर के रहले सिए आ मो बंशर के रहले मु पुरो को बिहन आइता तू सटे नरी गलुनी सेति पाई सिके सके राजधानी नहीं आछिलो ना फाड़ी दिया गार जयंती टोकाबरा का किलकिला रहती छाड़सन ताक संगे बसी या पाला खेली ता हेलो तू ओदा को मोदा जॉइंट हे गला असुविधा कोन होची खाली जॉइंट होबा को होची ए तू जॉइंट होबू तोर कोन अछि रे कोन नाही रे से तो बॉडी रो पेट पास पे गने hi जाउछि जॉइंट होबो एके समुदी बाबू आ समुदी बाबू ए त कानी ये मो कहतिले की कोन कहतलु ये मो जातक देखी माने मो हाथ देखी ये जातक देखी गणना कलो कनेला ये मोर राज्य जातक पड़ची कि जम जातक पड़ची ये देखो ये देखो सब देखी तो जातक देखिबी सब देखिबी तोर सब कोन देखिबो खाली तोरा देखिनो ए सोला तू कोन चाली चुरे तिथि बार नक्षत्र राशि ये कुंडल तुम खेले खेले देखि हां देख तू सब बुझ पारबो हां नाही देख ए गोली कोन एठी बसिले ओरिजिनल राशि आसियो ସେଇଠି ବସିଲେ ଆସିବ ଆଉ ଦେଇ କରୁଛ କାହିଁକି ଚାଲ ସେଇଠି ବସିଲେ
ରାଶି କଣ କହିଲ ସେଇଠି ବସି ମାନେ କୋଳରେ ବସି ମାନେ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ହେଇ ଆଜିକାଲି ଭଣ୍ଡ ବାବାଠୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କୋଳରେ ନ ବସିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ବାହାରୁନି ଆଉ ତମେ ତ ସମୁଦି ଲୋକ ତମର ବାହାରିବ କୋଉଠି ଏଇଠି ସାମଜାବୁ ଏତେ ଯଦି ସର୍ଦାରେ କହୁଛ କୋଳରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସିଲେ ତମର ବାହାରିବ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଲୋ ତରତର ହେଲା ରାଶି ଆସିବ ତର ହେଲେ ଆସିବନି ରାଶିଟା କଣ କଲିକତାରୁ ଆସିବ ନା କଣ ବା ତୁ ସହଜେ ଜାଣିପାରିବୁନି ଆଉ ରାଶି ଧୀରେ 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 ମୁଣ୍ଡଳି ଗେଟ୍ ଦେଇ ମହାନଦୀରେ ଯିବ ତୋ ପାଟି ଶୁଣିକି ରାଶିଟା ସବ ପଛକୁ ପଳେଇବ ତରତର ରାଶି ଆସିବ ଖାଲି ତ ରାଗୁଛ ରାଗିଲେ କଣ ହବ ଇଏ ତମେ ରାଗନି କଣ କହିବା କେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ଦେଖା ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ଦେଖୁନ ଦେଖ ଗଲି କଣ ରାଶି ଆଇଲା ଆଇଲା ଆଇଥିଲ ରାଶି ଆଇଥିଲ ତୋ ଆର ମେଣ୍ଢା ତୋର ହଉଛି ସିଂହ ବାବୁଲିକି ବାହା ହେଲେ 9 ମାସ 9 ଦିନ ହବୁ ରାଣ୍ଡ